নমস্কার, দেখছেন এবিপি আনন্দ। আমি অমৃতা রোজ আপনাদের সঙ্গে শুরু করছি এক ডজন গল্প। শিক্ষক নিয়োগ বিতর্কের মধ্যে কি কল্যাণময়ের মেয়াদ বাড়াচ্ছে না সরকার? আপাতত কি মেয়াদ বৃদ্ধি হচ্ছে না মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতির? শিক্ষক নিয়োগ বিতর্কের মধ্যেই ভাবনা রাজ্য সরকারের। আপাতত পর্ষদের কাজ সামলাবেন অন্যান্য আধিকারিকরা। বিধি সংশোধন করে পর্ষদ সভাপতির মেয়াদ বাড়িয়েছে সরকার। সেই মেয়াদ আর বাড়ানোর ভাবনা নেই রাজ্য সরকারের, এমনই সূত্রের খবর। এ সম্পর্কে আরো জানবো কৃষ্ণেন্দু অধিকারীর প্রতিনিধি এই মুহূর্তে টেলিফোনে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। কৃষ্ণেন্দু, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে ঠিক কি চিন্তা ভাবনা করছে রাজ্য সরকার, কি খবর পাচ্ছ? দেখো, প্রথমেই বলি, এখনো পর্যন্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশ্যে আসেনি, কিন্তু যেটা সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে বিকাশ ভবন সূত্রে, যে কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি, তারা নতুন করে মেয়াদ বৃদ্ধি হচ্ছে না, এমনটাই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তুমি জানো যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি পদে কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় 2012 সাল থেকেই তিনি রয়েছেন। তারা প্রথমে প্রশাসক, তারপর সভাপতি, এবং এই শিক্ষক নিয়োগ যে দুর্নীতি মামলায় তার নাম জড়িয়েছে, সিবিআই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করেছে। এই পরিস্থিতিতে কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের বা পর্ষদ সভাপতির মেয়াদ বৃদ্ধি ইতিমধ্যে বিধি সংশোধন করে 68 বছর বয়স করেছে সরকার, কিন্তু সেই 68 বছর প্লাস তার বয়স। এই প্রেক্ষাপটে নতুন করে কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যায় কিনা তা নিয়ে রীতিমতো চর্চা চলছে সরকারের অন্দরে, এবং যেটা সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত সেই সম্ভাবনা নেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা। এবং যেটা জানানো হচ্ছে সরকারি সূত্রে, যে আপাতত পর্ষদের যারা আধিকারিক রয়েছেন তারাই কাজ চালাবেন, আগামী দিনে সরকারি ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু আপাতত যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এই নিয়োগ দুর্নীতি মামলার বিতর্কের মধ্যেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতির আপাতত মেয়াদ বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা নেই। বিধি সংশোধন করে নতুন করে তার জন্য আবার বয়স বাড়ানোর জন্য সেক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করতে হবে সরকার, এবং সেটা যেহেতু সময় সাপেক্ষ, নতুন সভাপতি আনার কথা ভাবা হচ্ছে, নতুন অ্যাডহক কমিটি তৈরির কথাও ভাবা হচ্ছে বলে সরকারি সূত্রে জানা যাচ্ছে। অমৃতা, ধন্যবাদ কৃষ্ণেন্দু। মহারাষ্ট্রের খবরে চোখ রাখবো। মহারাষ্ট্রে মহাসংকট, এবং এই পরিস্থিতির মধ্যেই স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে রাতেই সরকারি বাসভবন ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী, থাকবেন মাতোশ্রীতেই। কিছুক্ষণ আগেই আজকে সরকারি বাসভবন ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী, এবং ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে বিদ্রোহী শিবসেনা বিধায়ক একনাথ শিন্দেকে মুখ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার। শিন্দেকে মুখ্যমন্ত্রী মানতে আপত্তি নেই এমনও জানিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস। আজও উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন শরদ পাওয়ার, এবং তারপরেই বিদ্রোহী মন্ত্রী একনাথ শিন্দেকে চ্যালেঞ্জ করে উদ্ধব ঠাকরে বলেন, ভিন রাজ্যে কেন, সামনে আসুন, তিনি ইস্তফা দিতে তৈরি। পাল্টা শিন্দেকে উপমুখ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাবও দেয় বিজেপি। এবং এই সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যেই আজ কিছুক্ষণ আগেই স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে সরকারি বাসভবন ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী, এবং তিনি আপাতত মাতোশ্রীতেই থাকবেন। মহারাষ্ট্রের সংকট আরো চরমে, স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে রাতেই সরকারি বাসভবন ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী, থাকবেন মাতোশ্রীতেই। একনাথ শিন্দের বিদ্রোহ এবং তার জেরে এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্রের শিবসেনা, কংগ্রেস এবং এনসিপির জোট সরকার সংকটের মুখে। তারই মধ্যে সুরাত থেকে আরেক বিজেপি শাসিত রাজ্য গুয়াহাটিতে গিয়েছেন বিদ্রোহী বিধায়কেরা। এই পরিস্থিতির মধ্যে আজ কিছুক্ষণ আগেই সরকারি বাসভবন ছাড়লেন উদ্ধব ঠাকরে। স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে রাতেই সরকারি বাসভবন ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী, আপাতত তিনি মাতোশ্রীতেই থাকবেন। কিছুক্ষণ আগে তার বাসভবন ছাড়েন উদ্ধব ঠাকরে, এবং একে একে তার জিনিসপত্র বের করে আনা হয় তার সরকারি বাসভবন থেকে। আপাতত মাতোশ্রীতেই থাকবেন উদ্ধব ঠাকরে। কিছুক্ষণ আগে স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে নিজের সরকারি বাসভবন ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রী। दादा, ओ दादा, फक्त तुमचा थोडा खाली या ना, साहेब दिसतच नाहीये। মহারাষ্ট্রের সংকট, তার জেরে দুই শিবিরেই তৎপরতা। বিদ্রোহী শিবসেনা একনাথ শিন্দের বিদ্রোহ এবং তার জেরে এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্রের জোট সরকার সংকটের মুখে। जो उत्साह है अखिलेश यहाँ पर, वो एक अलग कहानी बयां कर रहा है। वो आज के दिन को बार बार कह रहे हैं कि उनके जो नेता हैं, उनके जो मुखिया है पार्टी के, जो उद्धव ठाकरे जो हैं, उन्होंने आज के दिन त्याग की तस्वीर पेश की है। देखिए पीछे की तरफ आप शायद कुछ घटनाक्रम चल रहा है। यहाँ पर जो लंबी फीट है, शिवसैनिक विजुअल्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शिवसेना के तमाम नेताओं की मौजूदगी के बीच में विधायक जो भी बचे हुए हैं मुंबई में, वो सांसद, और यहाँ पर
फ्लीट पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें पीछे की तरफ खुद मुख्यमंत्री सवार हैं और जो गाड़ी सामान्यतः हम देखते हैं मर्सिडीज गाड़ी में वो दिखाई देते हैं। आज देखना होगा कि कहां पे मुख्यमंत्री मौजूद है। मैं एक दूसरे फ्रेम से कैमरापर्सन प्रेम सिंह हमारे दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर जो डेवलपमेंट दिख रहा है विजुअली क्या कुछ है। देखिए अब ये जो फ्लीट है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शिव सैनिक एक नजर अपने नेता को, अपने उस मुखिया को देखना चाहते हैं। उनके लिए कह रहे हैं कि जो ये आज का दिन है वो त्याग का दिन है। देखिए ये फ्लीट पहुंची है, फ्लीट के पीछे पीछे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बीच में पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। जमीन पे पुलिसकर्मी मौजूद है सुरक्षा के इंतजाम करते हुए। कौन आया शिवसेना का बाग आया, ये जो शिवसेना का एक मशहूर नारा है वो सुनाई दे रहा है। लगता है ये गाड़ी जिसका मैं जिक्र कर रहा था संभवतः ये वही मर्सिडीज गाड़ी है जिसमें उद्धव ठाकरे मौजूद रहते हैं। जो कार्यकर्ता है, शिवसैनिक है, समर्थक है, उनको चाहने वाले, उनको पूजने वाले। शिवसेना ऐसी पार्टी है जहां पर उनके नेताओं को, चाहे वो बाल ठाकरे रहे हो चाहे ये, देखिए हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए कार्यकर्ता संभवतः उद्धव ठाकरे जो है गाड़ी के अंदर से अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी वही सुनाई दे रही है, उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो पूरा एक राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ है, शिवसैनिक इसे त्याग का इवेंट एक बता रहे हैं, त्याग का घटनाक्रम बता रहे हैं। लेकिन आज जो हम बताइए बाबू क्या लग रहा है, ऊर्जा भाग है उसको मारना है। तो यहाँ पर पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं, उनको घेरे, उनकी गाड़ी को घेरे हुए सुरक्षाकर्मी और शिवसैनिक कोशिश कर रहे हैं कि एक नजर उनको देख पाए। शिवसेना विजय शो जो एक सामान्य नारा है वो देखने को सुनने को मिल रहा है। यहाँ पर पीछे हटके हम मुख्य दरवाजे की तरफ चलते हैं। वो मुख्य दरवाजा जिसके आसपास यहाँ पर जो रास्ता जाता है अंदर की तरफ, यहाँ पर बड़े पैमाने पर महिला जो समर्थक है वो मौजूद है। नारेबाजी करती हुई वो महिला समर्थक, यहाँ पर पुलिसकर्मी ने रास्ता को रोक दिया। देखिए कोशिश की जा रही है कि गाड़ी आगे बढ़ सके। महिलाएं यहाँ मौजूद है तमाम, उनकी नारेबाजी के बीच में यहाँ पर धक्का मुक्की भी देखने को मिल रही है। भीड़ बेहद ज्यादा इस छोटे से गलियारे में, कलानगर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसमें दिखाई दे रहा है। और इस भीड़ के बीच में कोशिश हर कार्यकर्ता की यही है, हर शिव सैनिक की यही है कि एक नजर अपने नेता को देख पाए, अपने समर्थक की जो आवाज है दे पाए। जोरदार धक्का मुक्की यहाँ पर दिखाई दे रही है। शिव सैनिक संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्राथमिकता यही है कि जो नेता है उनको सुरक्षित आगे की तरफ बढ़ाया जा सके। पुलिस भी सुरक्षा इंतजामों को देख रही है और गाड़ी में मौजूद है इस समय उद्धव ठाकरे। भीड़ बेहद ज्यादा है, इस छोटी सी गली में हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। खड़े होने की जगह नहीं है, लेकिन जो समर्थक है नारे लगाकर स्वागत कर रहे हैं। और ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती हुई कलानगर की गली की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धक्का मुक्की बेहद ज्यादा है यहाँ पर और कोशिश है कि जो गाड़ी है उसे आगे बढ़ाया जा सके। और इस पूरी भीड़ के बीच में, धक्का मुक्की के बीच में काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ कैमरा पर्सन हमारे प्रेम सिंह जो है इन तमाम धक्का मुक्की और दुश्वारियों के बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है, क्या ये आखिरी रात होगी मुख्यमंत्री की वापस आने की, क्योंकि जिस तरीके का भावनात्मक वो भाषण था, भावनात्मक भाषण के बाद जिस तरीके की बातें हो रही थी, उन बातों के बीच में ये पहुंचे। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि रामायण सीरियल में हम एक गाना सुनते थे, यही रात अंतिम, यही रात बाकी। ये जो भीड़ है और जो संकेत, जो संदेश वीडियो अपने जो भाषण था, जो बयान जारी किया था, उसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया था, तो क्या ये आज का दिन आखिरी दिन है इस सरकार में उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री का? ये नारेबाजी, अभिभाषण और यहाँ पर आप देखिए ताली बजाकर जो शिव सैनिक है अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भीड़ बेहद ज्यादा है, स्थिति स्पष्ट होती नहीं दिख रही है कि कौन सी गाड़ी आई और किस गाड़ी में कौन आया है। भीड़ बेहद ज्यादा, पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षित निकाला जा सके। मैं दोहराऊंगा कि पिछली बार 2019 के चुनाव परिणामों में भी यहाँ पर था, सरकार बनी तब भी यहाँ पर था, फिर भी ऐसी भीड़ नहीं देखने को मिली जैसी भीड़ आज है। सीधे तौर पर शिवसेना संदेश यही दे रही है कि आज का दिन जो त्याग का दिन है, जो शिव सैनिकों की जुबान पे एक बात है, त्याग की बात है। धक्का मुक्की देखिए किस तरीके की है, जो उनके नेता है उनको एक नजर देख सके, उनके संग आगे बढ़ सके, उस कोशिश में जाते हुए शिव सैनिक दिखाई दे रहे हैं। जोरदार धक्का मुक्की के बीच में कोशिश पुलिसकर्मियों की है कि सुरक्षित निकाला जा सके। संभावना यही है कि इस समय तक गाड़ी जो है मातोश्री की जो गली है वहां तक पहुंच चुकी है। शिव सैनिक अब धीरे धीरे दरवाजे की तरफ इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धक्का मुक्की जोरदार है। मैं बता रहा था कि किस तरीके से पिछले दिनों 2019 के समय चुनाव परिणाम के बाद सरकार का गठन और उन सब बातों के बाद किस तरीके से भीड़ थी, आज जैसी भीड़ जिस तरीके का नारा। भाऊ बताइए क्या संदेश आज के लिए शिव सैनिकों में क्या है? जोर में शिवसेना वाले जोश में दिख रहे हैं आप लोग, जोश में है हम लोग, जोश में है। जिस तरीके
का मैसेज जा रहा है, जिस तरीके का माहौल है, क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे उद्धव जी? नहीं छोड़ेंगे। तो सामान्यतः तो आते थे, आज भी घर ही आ रहे हैं, तो क्यों तो सबके स्वागत के लिए खड़े। आज स्वागत क्यों खास हो जाता है भाऊ? आज क्या खास, मतलब कुछ विशेष दिन है? नहीं, मुख्यमंत्री उद्धव साहब ही रहेंगे। ठीक है, तो देखिए शिव सैनिकों के मन की बात है। आगे आप देखिए यहाँ पर गाड़ियों की पूरी फ्लीट है जो आगे की तरफ बढ़ रही है। पुलिस सुरक्षित तरीके से कोशिश कर रही है घर तक लेके जाने की। अब देखना होगा कि क्या अपने घर तक दरवाजे जो के सामने गाड़ी पहुंचेगी तो उद्धव ठाकरे निकलेंगे क्या गाड़ी से? इस भीड़ के बीच में हमारे कैमरा साथी जो है प्रेम सिंह जी, वो सब कुछ दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको। गाड़ी अब दरवाजे पे पहुंच गई है। पुलिस सुरक्षा की जो गाड़ी पीछे की तरफ होती है वो कलानगर के मुख्य दरवाजे के बाहर दिखाई दे रही है। सारी की सारी जो भीड़ है अब कलानगर की उस गली की तरफ बढ़ गई है जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है, कलानगर के घर की तरफ जाता है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के। तो क्या ये रात जो है, क्या ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो भीड़ है, ये जो लहराता हुआ झंडा है, सैनिकांचं अभिवादन स्वीकारत आहेत त्यांच्यासोबत आदित्य ठाकरे सुद्धा बसलेले आहेत। যে খবরে আমরা ছিলাম, পতনের মুখেও লড়াইয়ের ময়দান ছাড়তে নারাজ উদ্ধব ঠাকরে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন বর্ষা ছাড়লেন উদ্ধব ঠাকরে এবং এই মুহূর্তে তিনি মাতোশ্রীর পথে। সেই ছবি সরাসরি তুলে ধরছিলাম আপনাদের সামনে। ইতিমধ্যে মাতোশ্রীতে ঢুকে গিয়েছেন উদ্ধব ঠাকরে। মাতোশ্রীতে পৌঁছে গেলেন স্ত্রী পুত্র সহ উদ্ধব ঠাকরে। মহারাষ্ট্রের এই পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কথা বলবো এই মুহূর্তে। অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সরাসরি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। বিশ্বনাথ, যে পরিস্থিতি এই মুহূর্তে মহারাষ্ট্রে তৈরি হয়েছে, যে সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে শিবসেনা, এনসিপি এবং কংগ্রেসের জোট সরকার, এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে কোনোভাবে কি উদ্ধব ঠাকরে তিনি সরকার বাঁচাতে পারবেন? কি মনে হয় বিশ্বনাথ দা? দেখো, এই মুহূর্তে সবচেয়ে নাটকীয় যে পরিস্থিতি সেটা হলো মাতোশ্রীতে, অর্থাৎ সরকারি যে বাসভবন, সেই সরকারি মুখ্যমন্ত্রী সেই সরকারি বাসভবন ছেড়ে উদ্ধব ঠাকরে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী তিনি মাতোশ্রীতে যাচ্ছেন রাজনৈতিক জায়গা থেকে। এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার কারণটা হলো যে উদ্ধব ঠাকরের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন, অর্থাৎ বাল ঠাকরের উত্তরাধিকারের প্রশ্নটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ তোমরা জানো যে একনাথ শিন্দে পরিষ্কার করে বলছেন যে বাল ঠাকরের উত্তরাসুরি হিসাবে কিন্তু শিবসেনা তার ভূমিকা পালন করতে পারছে না। হিন্দুত্বের জায়গা থেকে সরে এসেছে কংগ্রেস এবং এনসিপির সাথে জোট তৈরি করার মধ্য দিয়ে। ফলে এই মুহূর্তে বাল ঠাকরের উত্তরাধিকারী কে? তার পুত্র উদ্ধব ঠাকরে না, যেটা দাবি করা রাজনৈতিকভাবে দাবি করা হচ্ছে একনাথ শিন্দে তিনি। ফলে মাতোশ্রীতে যাওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের, এবং সেখানে গিয়ে তিনি একটা কার্যত ইমোশনাল পিস দিয়েছেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে উত্তরাসুরি হিসাবে বাল ঠাকরের শুধু ঘোষণা নয়, মাতোশ্রীতে গিয়ে কার্যত তিনি বলতে চাইছেন যে তিনি একমাত্র উত্তরসূরি, একনাথ শিন্দের নয়। অন্যদিকে একনাথ শিন্দের কিন্তু মূল বক্তব্যটা হচ্ছে যে এটা আদর্শগত লড়াই। বাল ঠাকরে যে আদর্শ, হিন্দুত্বের আদর্শ রেখে গিয়েছিলেন শিবসেনার জন্য, সেটা বিচ্যুত হয়েছে এবং সেখান থেকে সরে এসে কার্যত আমার কংগ্রেসের মতন দলের সাথে এবং এনসিপির সাথে দলের সাথে সমঝোতা করে আদর্শকে সমঝোতা করেছে উদ্ধব ঠাকরে। ফলে এই যে লড়াইটা মূলত উত্তরাধিকারীর লড়াই, একসময় আমরা দেখেছিলাম রাজ ঠাকরে বনাম বাল ঠাকরের ছেলে উদ্ধব ঠাকরের মধ্যে, আজকে সেই লড়াইটা কিন্তু একনাথ শিন্দের সাথে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উদ্ধব ঠাকরে লড়াই হচ্ছে। এটা একটা দিক, এটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইমোশনাল জায়গা থেকে উত্তরাধিকারী কে সেই প্রশ্নটা আসছে আদর্শগত জায়গা থেকে। আরেকটা বিষয় হলো যে সংখ্যাটা যে উদ্ধব ঠাকরের সাথে নেই সেটা বারবার প্রকাশ পাচ্ছে। সংখ্যাটা যে উদ্ধব ঠাকরের সাথে নেই এটা বারবার প্রকাশ পাচ্ছে। তার কারণটা হলো উদ্ধব ঠাকরে বারবার বলবার চেষ্টা করছেন আমি প্রয়োজনে রিজাইন করতে চাই, আপনারা আসুন। অর্থাৎ বিদ্রোহীদেরকে তিনি বলছেন যে আপনারা আসুন, দরকার হয় মানে এমনকি এনসিপির প্রধান আজকে যে বৈঠক করেছে উদ্ধব ঠাকরের সাথে, সেখানে একনাথ শিন্দেকে মুখ্যমন্ত্রী পদ পর্যন্ত দিতে রাজি আছে। বাল ঠাকরে রাজি আছেন একনাথ শিন্দেকে মুখ্যমন্ত্রী পদ পর্যন্ত দিতে। তার মানে সংখ্যাটা যে উদ্ধব ঠাকরের সাথে নেই এটা যেমন একটা দিক। আর একটা দিক হলো যে 2/3 মেজরিটি কি একনাথ শিন্দের সাথে আছে। আসামে এই মুহূর্তে একনাথ শিন্দে আছে, তার সাথে কি সত্যি সংখ্যাগরিষ্ঠ 2/3 মেজরিটি আছে? কারণ 2/3 মেজরিটি গুরুত্বপূর্ণ।
কারণ আমাদের যে অ্যান্টি ডিফেকশন ল অর্থাৎ দল ত্যাগ বিরোধী আইন সেটাকে যদি রক্ষা করে মানে একটা আলাদা দল তৈরি করতে হয়, আলাদা মোর্চা তৈরি করতে হয়, অর্থাৎ দল ত্যাগ বিরোধী আইনের বাইরে যদি থাকতে হয় তাহলে একেবারে বিশ্বনাথ দা, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় সংখ্যা কি উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে রয়েছে? এরকম একাধিক প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে। মহারাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কোন দিকে এগোয় অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে সেদিকে। আপাতত অনেক ধন্যবাদ বিশ্বনাথ দা আপনাকে। অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সরাসরি ছিলেন আমাদের সঙ্গে।